जब से इंसान ने निगाह उठाकर आसमानों की तरफ देखा है तो हमेशा से वो सितारों की अजमत, शान और शौकत और खूबसूरती को देखकर हैरान रहा है। ये जगमगाती हुई रोशनियाँ जो हमारी दुनिया से इतनी दूर हैं, हमारे दिलो दिमाग में ये तासर पैदा करती है कि कायनात में कोई ऐसी जगह भी है जहाँ वक्त हरकत नहीं करता। हमारी अपनी दुनिया में तो हर चीज़ फानी है। इंसान जिंदा होता है, मर जाता है। जानवर भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में ही नजर आते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को, बड़े बड़े पहाड़ों को भी दरिया चीर कर रख देते हैं। इसके बरक्स कदीम इंसान को यही दिखाई देता था कि जहाँ तक सितारों की दुनिया का ताल्लुक है, वक्त उन पर कोई असर नहीं रखता। हर तहजीब के अजीम तरीन जहन सितारों की दुनिया के असरार को तलाश करना चाहते थे, लेकिन जाहिरी बात है कि उनके जवाबात तारीख में उस वक्त उनके पास दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर ही हो सकते थे। और कदीम ज़माने में उनका मुशाहिदा बहुत ही बुनियादी था। एक तरफ आसमान है तो दूसरी तरफ ज़मीन। आसमान चमकदार चीज़ों से भरा हुआ है जो रात को नमूदार होती हैं और दिन को गायब हो जाती हैं। ये तमाम सितारे, सूरज और चांद ज़मीन के गिर्द घूमते हैं और ज़मीन बजाते खुद साकिन महसूस होती है। ये सब कुछ आखिरकार क्यों और कैसे होता है? कदीम इंसान ने अपने तजर्बे से ही ये बात सीखी कि जब वो कोई पत्थर फेंकता है तो इस अमल के पीछे उसकी मर्जी शामिल होती है। एक तरफ वो पत्थर है जो हरकत में आ रहा है और दूसरी तरफ वो कुव्वत है जो कि पत्थर को हरकत में लेकर आ रही है। और इस कुव्वत के पीछे एक विल, एक मर्जी शामिल है। लिहाजा कदीम इंसान ने ये सोचा कि कुदरत में जितनी चीजें हरकत में नजर आती हैं, उनके पीछे भी कोई मर्जी, कोई कुव्वत है जो उनको हरकत में लेकर आ रही है। मगर इंसान जब पत्थर को फेंकता है तो उस सूरत में वो कुव्वत तो हमें साफ दिखाई देती है, जिसके नतीजे में पत्थर हरकत में आया। मगर कुदरत के अंदर कई ऐसे अमाल हैं, कई ऐसी तब्दीलियां हैं, कई ऐसे मुहर्रकात हैं जिनके पीछे कुव्वत मुकम्मल तौर पर पोशीदा है। अगर मेरे अमाल के नतीजे में एक पत्थर उड़ता हुआ जाता है तो आखिरकार फिर बारिश किसके अमल के नतीजे में पैदा होती है? वो कौन है जो कि बारिश को विल करता है, जिसकी मर्जी से बारिश होती है? या वो कौन है जिसकी मर्जी से ज़लज़ले आते हैं? या वो क्या कुव्वत है जिसकी मर्जी से तूफान होते हैं? यानी कि कदीम इंसान का ये तसव्वुर था कि कुदरत अपने आप खुद ब खुद तो अमाल नहीं कर सकती। कोई ना कोई इंसान की मानिंद कुव्वत बारिशों के पीछे, तूफानों के पीछे, जलजलों के पीछे लाजमी होगी। मगर एक तरफ ये इंसानों जैसी कुव्वत भी है, जिस तरह इंसान आग लगा सकता है, खाना पीना तैयार कर सकता है, जंगल में शिकार कर सकता है। मगर कुदरत की मुहर्रकात के पीछे जो मर्जी शामिल है वो इंसानों से कुछ मुख्तलिफ भी है, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर पोशीदा है, नजर नहीं आती। गोया कुदरत के अंदर तमाम मुहर्रकात के पीछे मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतें, हस्तियां, मर्जियां शामिल हैं। मगर एक तरफ तो ये इंसान की मानिंद है, अपनी मर्जी से बेजान चीज़ों को हरकत में लेकर आती है, मगर इसके साथ साथ ये इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर भी हैं और अपने आप को पोशीदा रखने में कामयाब भी हैं। यानी कदीम इंसान ने ये सोचा कि कुदरत एक मुर्दा पत्थर की तरह है जो खुद ब खुद नहीं हरकत में आ सकती। उसको हरकत में लाने वाली मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतें या हस्तियां हैं जो इंसान की मानिंद हैं,
کیونکہ وہ قدرت کے اندر مختلف چیزوں کو حرکت میں لے کر آتی ہیں، مگر بیک وقت وہ انسان سے زیادہ طاقتور بھی ہیں اور پوشیدہ بھی ہیں۔ وہ ہستیاں جو کہ قدرت کو حرکت میں لے کر آتی ہیں، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو، بارش کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، انہی ہستیوں کو قدیم انسان نے نام دیا the gods۔ جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بارش واٹر سائیکل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، مگر قدیم انسان کی یہ سوچ تھی کہ بارش کی بھی ایک دیوتا ہے جو کہ اوپر سے بارش برساتا ہے۔ برے صغیر کے لوگوں نے اس کو نام دیا اندرا۔ اسی طرح قدیم روم کے لوگوں نے ایک آتش فشاں کو نام دیا ولکن، جس سے ہمارا جدید نام نکلا والکینو۔ اسی طرح قدیم یونان کے لوگوں نے بجلی کو نام دیا زوس، اور اسکینڈینیویا میں رہنے والے قدیم لوگوں نے اس بجلی کا نام ڈالا تھور۔ یعنی کہ قدیم انسان نے قدرت میں تمام محرکات کو مختلف خداؤں کے نام دیے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ قدرت کی مختلف قوتوں کو ہی مختلف دیوتا بنا دیا گیا۔ انسان کا سب سے پہلا اور سب سے پرانا مذہب در حقیقت قدرت کی ہی ایک قسم کی عبادت تھی۔ اسی نظریے کو جب آسمانوں اور ستاروں کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا گیا تو آسمان، زمین، ستاروں کو بھی مختلف دیوتا ہی سمجھا گیا۔ اب جن تہذیبوں نے اپنے خیالات تحریر نہیں کیے ان کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے، مگر قدیم عراق کے لوگ یعنی کہ سومیرینز نے اپنے خیالات مٹی کے ٹیبلٹس پر تحریر کر دیے۔ ان ٹیبلٹ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ ستاروں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے۔ سومیرینز کا یہ خیال تھا کہ آسمان ایک دیوتا ہے، انہوں نے اس کا نام رکھا آنو یا انوم۔ ان کا یہ خیال تھا کہ انو تمام دیوتاؤں کا بادشاہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور دیوتا وہی ہے۔ انو کی ایک بیوی تھی جس کا نام وہ رکھتے تھے کی، اور وہ بیوی کون تھی؟ زمین، یعنی کہ ہماری ارتھ۔ کبھی کبھار وہ زمین کے لیے اراس یا آنتو کا لفظ بھی استعمال کر لیا کرتے تھے، مگر اس سے بھی ان کی مراد وہی تھی۔ انو اور کی اولاد کا نام تھا انو ناکی، اور اس میں سب سے بڑی قوت تھی انلیل یعنی کہ ہوا۔ سومیرینز کا یہ کہنا تھا کہ انو ناکی نے اور انلیل نے انو اور کی کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، یعنی کہ زمین اور آسمان کو ایک دوسرے سے ہوا نے علیحدہ کر دیا۔ انو ناکی کا بڑا ہی اہم کردار اس وجہ سے تھا کیونکہ انو بذات خود دنیا کے معاملات کو نہیں دیکھتا تھا، دنیا کے معاملات انو ناکی کے سپرد ہو چکے تھے۔ یہ تصور اس وجہ سے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کا ملتا جلتا تصور ہمیں فلسفے کی تاریخ میں بھی نظر آتا ہے۔ قدیم سومیرینز نے اپنے محدود مشاہدے کی بنیاد پر ہی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آسمان اور زمین میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کے خیال میں زمین چپٹی تھی، ایک قالین کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ زمین کے ارد گرد ایک بہت بڑا سمندر تھا اور آسمان اور ستارے زمین کے ارد گرد گردش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ قدیم سومیرینز کو یہ تو معلوم تھا کہ کچھ ایسے جانور ہیں جو کہ اڑ سکتے ہیں جیسے کہ پرندے، مگر آسمان میں جو ان کو ستارے نظر آتے تھے وہ تو کسی قسم کے کوئی پرندے نہیں تھے۔ پھر وہ آسمان میں اس طرح لٹکے ہوئے کس طرح نظر آتے تھے؟ آخرکار اس دنیا میں کوئی بھی چیز خلا میں قائم تو نہیں رہ سکتی، اس نے ساکن زمین کی طرف گرنا ہی ہے۔ تو پھر یہ صبح کے وقت نیلا آسمان، رات کے وقت کالا آسمان جس میں ڈھیر سارے ستارے تھے، یہ آخرکار کیسے ہوا میں، خلا میں قائم رہتے تھے؟ انہوں نے اس بات کا جواب کچھ ایسے دیا کہ یہ نیلا آسمان اور پھر کالا آسمان، یہ چاند، یہ ستارے اور یہ سورج در حقیقت 3 مختلف گنبدوں پر قائم ہیں۔ پہلی گنبد یشب پتھر یعنی جیسپر سٹون کی بنی ہوئی ہے۔ جیسپر سٹون کو جب آپ پالش کرتے ہیں
तो वो एक शीशे की तरह साफ हो जाता है, उसके अंदर से देखा जा सकता है। और उनका ये कहना था कि सूरज, चांद और तमाम सितारे दर हकीकत इस पहले गुंबद पर टंगे हुए हैं। इस पहले गुंबद के ऊपर एक दूसरा गुंबद है जो सैगलमट का बना हुआ है, यानी कि एक ऐसा पत्थर जिसका रंग था नीला। लैपिस लजूली की तरह इस नीले पत्थर की वजह से आसमान का रंग भी नीला नजर आता है। और तीसरा गुंबद एक ऐसे पत्थर का बना हुआ है जिसका नाम है लूलू दानीटू, जो कि एक काला पत्थर है जिसमें सफेद और लाल मुख्तलिफ रंग शामिल भी हैं। इस तरह से कदीम सुमेरियंस की तहरीरों में हमें 3 आसमानों का तस्वर मिलता है। मगर फिर एक नई दरियाफ्त सामने आती है। तकरीबन 2000 साल कबल मसीह में सुमेरियंस, अकेडियंस ने ये दरियाफ्त की कि चंद ऐसे सितारे हैं जो कि किसी एक तयशुदा जगह पर कायम नहीं रहते, बल्कि सैर करते हुए नजर आते हैं, घूमते फिरते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ये सितारे सैर करते हुए नजर आते हैं, इसीलिए इनका नाम बन गया सयारे, सैर करने वाले सितारे। अंग्रेजी में इनको हम कहते हैं द वॉन्डरर्स या द प्लैनेट्स। एक एक करके इन सियारों की शनाख्त की गई और इनका आज नाम अंग्रेजी में हमें मिलता है मरक्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। क्योंकि कदीम लोगों के अंदर कुदरत के अंदर तमाम हरकत करती हुई चीजें किसी ना किसी किस्म की देवता ही थीं, तो लिहाजा इन सियारों को भी देवता ही समझा गया। सुमेरियंस ने चांद का नाम डाला नाना, और वो ये कहते थे कि ये वालिद है, इसकी बेटी का नाम है इनाना। चांद की बेटी थी वीनस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़ोहरा, और वीनस का एक भाई भी था और वो भाई था उटू, जो कि है सूरज। फिर मरक्यूरी का उन्होंने नाम रखा एनकी, और उसके बारे में उनका तस्वर ये था कि तहजीब के तमाम राज इसके पास है। क्यों? क्योंकि मरक्यूरी सुबह सुबह सूरज से पहले निकलता था। बेबीलोनियंस ने इसका नाम रखा नाबू, द सन ऑफ मर्दूक। ग्रीक्स ने इसका नाम रखा हर्मीज। हर्मीज के पास भी तहजीब के तमाम राज थे। वो ट्रांसलेटर था, वो इंटरप्रेटर था, उसके पास पैगाम था, अल्फाज उसी के पास थे। और रोमन्स का भी यही तस्वर था कि मरक्यूरी अच्छी गुफ्तगू और तिजारत का देवता है। क्योंकि मार्स का रंग लाल नजर आता है, इस वजह से सुमेरियंस ने उसका नाम डाला नरगाल, द गॉड ऑफ वॉर, जंग की देवता। यही तस्वर यूनान के लोगों का भी था। वो मार्स को कहते थे एरीज, जंग और तबाही का देवता। और रोमन्स, जो कि खुद इंतहाई जंगजू किस्म के लोग थे, उनका ये कहना था कि दर हकीकत मार्स ने ही हमारी तहजीब को परवरिश किया है, हम मिलिटेंट किस्म के लोग हैं। मार्स इज द फादर ऑफ द रोमन पीपल। सुमेरियंस के बाद एकेडियंस, और एकेडियंस के बाद जब बेबीलोनियंस आए तो उन्होंने जुपिटर को कहा कि यही दर हकीकत हमारा सबसे अहम खुदा है, मर्दूक, मार्डोक, जो कि बेबीलोन सिटी का खुदा समझा जाता था। बिल्कुल इसी तरह ग्रीक्स भी जुपिटर को अपना सबसे बड़ा खुदा मानते थे, यानी कहते थे कि ये ज़ूस है। और रोमन्स तो जाहिर बात है जुपिटर की इबादत किया करते थे और कहते थे कि ये सबसे अहम देवता है। और सैटर्न के बारे में सुमेरियंस का ख्याल था कि ये फर्टिलिटी यानी जरखेजी का देवता है। इसी देवता के नतीजे में बच्चे भी पैदा होते हैं और खेती बाड़ी भी मुमकिन होती है। इसी तरह ग्रीक्स सैटर्न को क्रोनोस कहते थे, यानी द गॉड ऑफ टाइम, वक्त का देवता। और रोमन्स का भी इसी से मिलता जुलता तस्वर था कि सैटर्न दर हकीकत मौसमों की गर्दिश का जिम्मेदार है। सियारों की दरियाफ्त के बाद वो 3 आसमानों का तस्वर 7 आसमानों के तस्वर में तब्दील हो गया। उन 7 आसमान में शामिल थे सूरज, चांद, मरक्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। हर सियारा ही अब एक मुख्तलिफ गुंबद पर था, एक मुख्तलिफ आसमान में था। और इसी तरह 7 मुख्तलिफ आसमानों का तस्वर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में ही आम फहम होना शुरू हो गया। मगर इंसान तो इन आसमानों तक नहीं पहुंच सकता था। इन आसमानों में तो सिर्फ खुदा बसते थे। तो इंसान मौत के बाद कहां जाता था? जमीन के अंदर। इस जगह का नाम उन्होंने डाला कुर, और बाद में इसको बोलते थे इरकाला। ये जमीन के नीचे
دنیا اندھیرے میں لپٹی ہوئی تھی۔ بیبلونینز نے یہ تصور دیا کہ جس طرح 7 مختلف آسمان ہیں، اسی طرح زمین کے نیچے تہ بتہ 7 مختلف زمینیں۔ اس کو وہ اپنی زبان میں کہتے تھے ان امن بی کی امن بی، یعنی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ یہی تصور ہمیں یہودیوں کی مقدس کتابوں میں بھی ملتا ہے، کیونکہ یہودیوں کو اپنے ملک سے جلا وطن کر کے بیبلون لایا گیا تھا، تو بیبلون کے خیالات و تصور کا بھی یہودیوں پر بڑا گہرا اثر تھا۔ ان کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 مختلف آسمان ہیں۔ ان کا نام ہے ویلون، راقیہ، شاہکیم، زبل، ماؤن، ماکون اور آرابوت، اور آرابوت کے اوپر یاوے اپنے تخت پر بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس زمانے کی فلکیات یعنی اسٹرونومی، یعنی اس زمانے کی سائنس اور اس زمانے کے مذہب کے اندر کوئی بنیادی تفریق نہیں کی جاتی تھی۔ سائنس، فلسفہ اور دین تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ہی اکٹھے ہی سمجھا اور دیکھا جاتا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ساری سوچ کا نہ صرف افلاطون بلکہ بذریعہ افلاطون الفارابی اور ابن سینا پر کیا اثر ہوا۔